Pozdrav ljudi, ja sam Elizabeta i dobrodošli u Hrvatski Eurovizijski klub. Danas slušamo novu pjesmu za Euroviziju 2020. A to nam je srpska pjesma Hasta la vista od Hurricane. Želim napomenuti da sam pjesmu čula i gledala sam nastup, gledala sam u stvari cijelu Beoviziju, tako da ovo neće biti reakcija na prvu, ali pošto dosta vas se javljalo da bi htjelo vidjeti moju reakciju na srpsku pjesmu, onda ćemo još jedan put skupa poslušati i onda ću vam reći svoje dojmove i što zapravo mislim o ovoj pjesmi. Moram reći da mi je favorit na Beoviziji bio Marković. Eto, on nije pobjedio, ali tri cure, onako bučene, onako ples, takva pjesma, tak da onako nema uopće problema. Znam da je Hurricane u stvari, odnosno Hasta la vista, da je bila favorit od mnogih. Tako da nije stvarno čudno da je pobjedila, ja sam i očekivala da će pobjediti, ali eto, imala sam ja svojih drugog nekog favorita. Ok, idemo sad na reakciju. Inače, ovaj spot gledam sad prvi put, tako da bude onda reakcija na spot i na studijsku verziju zapravo. Ok, idemo krenuti. Malo preglasu. Kraj, odbrojano je znaj, ruke uvisna moj znak. Opet si sa njom, opet si sa njom, zbog tebe nemam sna. Tišina ubija, ostaćemo ti i ja. Razim pogleda, ti bez srca, ja bez sna. Mata ponekad sam malo crazy, a sa mnom nikad nije dosadno u vezi. A ti uvek biraš pogrešnu sebi, sada ljubavi uzmi ili ostavi. Hasta la vista, baby. Ove žene tak moćno izgledaju. Što sam te volela, na tebe tako pala, ma sorry što nisam ti zadobala. Instrumentalu poslije, onak, baš je dobra, posebno. 1, 2, 3 i kraj, odbrojano je znak, ruke uvisna moj znak. Opet si sa njom, Opet si sa njom. zbog tebe nemam sna. Tišina ubija. I nije ovo sujeta. Jako dobro. Mata ponekad sam malo crazy, a sa mnom nikad nije dosadno u vezi. A ti uvek biraš pogrešnu sebi, sada Nije se ritam, to je jako dobro. Hasta la vista, baby. Imam novi plan, imam novi plan. Hasta la vista, baby. Jesam kao dan, jesam kao dan. Kaži mi hvala, što sam te volela, na tebe tako pala, ma sorry što nisam ti zadobala. Hasta la vista, baby. Opa, milom ili silom želim da dam ti se, pa neko prinese se ti i ja. Na opadima ludila kad sviram kraj, kad sviram kraj. Hasta la vista, baby. Imam novi plan, imam novi plan. Hasta la vista, baby. Jesam kao dan, jesam kao dan. Kaži mi hvala, što sam te volela. Tako pala, ma sorry što nisam ti zadobala. Hasta la vista, baby. 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 Sad iz početka. Ove godine na Euroviziji 2020. cure od svih koje sam do sad čula, koje sam poslušala, koje sam gledala, one mi izgledaju najmoćnije. Onak, iz njih izvire ta nekakva energija, moć, ko da im niko ništa ne može. Doslovno mi se tak čini. Pjesma je možda čak najbrutalnija. Dobro, nisam sve čula, ali baš zvuči brutalno. Cure zvuči ko da im je ta pjesma ko nekakva moć, ko da, ne znam, ko da mi je to neka super moć, baš ta pjesma, baš onak
tako dobro izražava njihov karakter. Stvarno, djevojke, znači 3 djevojke. Znam da iz prošlih Eurovizija ne sjećam se koji bi točno nastup bio u troje, da je onak vrlo uspješan. Znam da su bile iz Nizozemske, one kad se pjeva Lights and Shadows, ona čudna grupa Ogen ili kako se već zove. One su onak bile 3 i znam da mi je bilo jako žao što nisu došle u top 5 jer su bile fenomenalne djevojke. Isto su bile 3, ne sjećam se ko je još bilo. Aha, bile su naše Feminem, lako je sve, ali ovo mi je onak tak moćno zvuči i znam da od svih pjesama koje sam slušala, znam da sam Srbiju stavljala onak u top 10. Ja mislim da u top 10. Radila sam svoju listu od pjesama koje sam do sad slušala. Ove godine stvarno ima jako raznolikih pjesama i po žanru raznolike i stvarno mislim da čak ova godina je do sad najraznolikije. Ne znam, tak imam dojam. Stvarno imamo svašta na Euroviziji. I srpska pjesma je baš jedna od tih koja spada u to nekakve drugačije pjesme. Negdje sam bila komentar, ne znam ko je to komentirao. A uglavnom komentirala da je onak srpska, da nas bombardira stalno stalno ti onako u facu baca pjesmu. Kaj nije uopće loše. Nije, zašto bi bilo to loše. Imamo pjesme koje su, evo, bugarska pjesma koja je na kladionici prva, onak uspavajuća, je lijepa pjesma i kvalitetna, vrlo kvalitetna pjesma, posebna. Ali ona onak, recimo, totalna suprotnost od srpske pjesme koja je baš energična i mislim da je to jako dobro. Mislim da ovim djevojkama, mislim, niš drugačije ne može pasati. To je onak savršena pjesma za njih, baš onak izražava taj nekakav njihov karakter, tu energičnost. Ne znam, nemam nikakvu stvarno zamjerku, znam da im je live nastup bio bomba, djevojke su toliko, ne znam uopće kako bi to opisala, kako su djevojke, baš energija, eto, već sam u ovom videu spomenula toliko put tu energiju, ali stvarno, što se tiče plesa, ne znam, ne bi ništa mijenjala, znam da im kostim je onak isto brutalan i znam da imamo kod drugih država neke onak sad posebnije plesove poput Rusije, poput Litve, poput Islanda. Ovaj ples taj performans koji su izvodile Srpkinje nije bilo ništa poseban, nije nešto što nismo vidjeli, ali one su to tak na dobar način ukombinirale njih 3. Tu moć su još više naglasile sa tim plesom, onak razbacale su se totalno po pozornici, ali ne onak neorganizirano, nego baš onak kak treba. Tako da ove godine Srbija će, ja mislim da bi trebala biti u top 10, sad da bude, ne znam, budemo vidjeli. I ove godine, dok svi šalju balade, Srbija radi suprotno. Znamo da inače za Srbiju karakteristične su balkanske balade koje jako dobro prolaze na Euroviziji i sad, kad sam isto već rekla da svaka čast svim državama koje tak idu na nekakvu suprotnost, idu nekakvu, kako bi to rekla, van nekakve comfort zone, van nekakve sigurnosti, pa idu na nešto drugačije. I to je bilo to, nadam se da vam se sviđa moj video. Ako je, stisnite nam like, pretplatite se na naš kanal, pratite nas isto tako i na društvenim mrežama, pratite mene na mojim društvenim mrežama i vidimo se u sljedećoj reakciji. Pozdrav!